Aha turi no ku kibanza c'itora c'ishure shingiro rya Sampeke ni muri komine Makamba intara ya Burunga. Abenegihugu bakaba bazindutse ku bwinshi bitabira amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Kuri ico kibanza c'itora abenegihugu bakaba bazindutse gutora igihe c'isaha 12 z'agatondo, bakaba bari batanguye gutora. Abo mu mugwi seni bakavuga ko atangorane bagize, ibikoresho bikwiye kandi abajeje umutekano bakaba ariho bari. Hakaba hari n'abarorerezi barungitswe n'umugambwe CNDD-FDD, ishirahamwe MAC hamwe n'intumwa y'umugwi wa Ecclesia Katolika ujejwe ubutungane n'amahoro. Abenegihugu baganiriye n'urunani rw'amaradiyo bamenyesha ko banejereje no kwitorera indongozi, bagasaba abazotorwa kuzoshitsa imigambi bemereye abenegihugu mu gihe c'imyiyamamazo. Umunezero cyane cyane mfise nuko naje kwitorera abandongowe zotwagwa nabo nitoreye. Niho kanyamuneza mfise. Gutwagwa nabo utitoreye birabishe cyane. Biryoshe kuba waje ubwa mbere urabona mu myiyamamazo yabaye barerekanye imigabo n'imigambi iyo bazodukorera niyo badukoreye. Rero maze gushika ngaha ni naco gituma ucuraba muri ya migabo n'imigambi bigeze kuvuga bariko bariyamamaza ugacuraba uwo witorera. None rero kuba umuntu umwenegihugu atoza gutora ngo atwagwe n'uwo yitoreye abahombye cyane. Aha numva nezerewe cyane ntiworaba n'akanyamuneza kenshi. Abazotorwa ndabasaba yuko bokorera neza abenegihugu, abanyagihugu bose bakazobatwara neza, bakabagirira neza, bakabahereza n'ibikorwa vy'iterambere. Abanyagihugu natwe tukabagamburukira kugira ngo twishikire muri ya nteguro kazoza ca gihugu cacu giteye imbere cifashe. Nico twipfuza.